দেখুন আজ পাটনাগড় উপজেলাপাল অফিস কে তমিয়া পঞ্চায়েত রু তমিয়া গ্রামবাসী মানে আসছেন সে ফ্যাক্টরি ধান নি উঠবার গত মাস উঠবার কথা কিন্তু বর্তমান পর্যন্ত কোনসি টার্গেট নি আসিন সেথির লাগি বলি করি চাষী মানে আজ উপজেলাপাল কে দাবিপত্র দিয়েছেন যে আমার ধান জলদি উঠু বলি করে বর্তমান তো যাহা কହୁছন সেমানে 1300 কুইন্টাল র যাহা ধান আসিছে আর ধীরে ধীরে টোকন भी লেফ হয়ে যাবা যেটা আছে তো প্রোগ্রাম স্যার আপনার পরিচয় টি কইবে। ହଁ ସାର୍ ମୋର ନାଁ ଦୟାନିଧି ସାହୁ। ମୁଁ ତମିଆ ପ୍ୟାକ୍ସର ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛେ ଆଉ ତୋ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ଚାଷୀ ବି। सर काना अभियोग आपण माने ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗଲା 26/5/27/5 ରେ ଆମର ଧାନ ମାନେ ଉଠବାର ଥିଲା। ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ମାସ ହେବା ମଣ୍ଡି ଧାନ ମାନେ ନାଇଁ ଉଠବାର କି ଗାଡି ନିୟମିତ ଭାବରେ ମିଲର ମାନେ ମନମୁଖୀ ତାଙ୍କର କାମ ଯୋଗୁଁ ମନମୁଖୀ ମାନେ ଗାଡି ପଠଉଛନ୍ ସେମାନେ ତେଣୁ କରି ଧାନ ଉଠେଇ ନାଇଁ ପାରବା। আর যদি এমতা বর্তমান খোলা আকাশ তলে আমার ধান মানে পড়িছে যদি বর্ষা সময় বি আসিগলান ঠিক বর্ষা হয়ে আমার ধান ভিজি যা মিলর মানে কটনি ছটনি আর বড়াই দেবে যদ্বারা চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হবা। তার সঙ্গে ইহাদে খরিফ চাষ করবার লাগে চাষীর পাখে টঙ্কাটে বি নাই এই ধান বিকলা সে চাষ করবার কি চাহুছে আর এমতা মনমুখী কার্যকলাপ প্রশাসনিক মনমাখী কার্যকলাপ তার সঙ্গে মিলর মনকর মনমুখী কার্য চাষী পেশি হচ্ছে এই চাষীর ধান ঠিক হিসাবে বিক্রি করে উপযুক্ত পদক্ষেপ 7 দিন ভিতরে নেবার লাগে আমি প্রশাসনিক আমার সব কলেক্টর সার को एबे दाबीपत्र देवार के जाऊँ और जदि 7 दिन भितर तार तुरंत पदक्षेप नहीं नेबे चाषी आमे माने बाध्य होई करे माने आंदोलन आरंभ करमु आंदोलन पंथा ग्रहण करमु जद्वारा कि प्रशासन दायी रहबा सरकार दायी रहबा। निश्चित भाव देखुन जे मासे ही गलानो तांगर धान नि उठबार आ तार बाहर टोकन भी लेफ्ट हो जबार चांस होचे आरो अछन हमर पाखे जे चासी होछन सर आपन परिचय दे देबे। हां मोर नाम प्रकाश कुमार दास मु तोमिया रो जने चासी हैं सर जेन कान अभियोग नि करे आपन अभियोग बेले गला 25 तारीख रो मंडी ओपन हलानो किंतु गाड़ी ठीक से नहीं आसबा ताबरे टारगेट नहीं आसबार बोलछन आमे माने सब दिन से सोसाइटी के धै धै अथा ही होछु कोनोसी पदक्षेप नहीं नेबा ता माने सर देखुन 2-4 दिन गले वर्षा भी पले आसबा जे हां सेटा तो असुविधा हवार पड़छे वर्षा रे भिजी जीवा धान ताबरे आमे नुआ ही चाष करबार छे फेर सेतिर पहिले हमर पैसा नै न धान भिजी गले सेतिले दाई की हबा आमे सब दिन प्रत्येक दिन आमे जीवार के से जाउछु गाड़ी नहीं आसबार टारगेट नहीं आसबार इथे के दाई काना जी किछि जाना नहीं पड़वा। देखुन निहाती भावे जेन चासी माने अभियोग को आछन जे से माने तमने बारंबार ई प्रकार अभियोग नगिरी आसुचन आरो जेहेतु मासे ही गलानो से माने खुला आकाश तले धान पके दिछन और आगामी दिन रे 2-4 दिन भितर वर्षा भी आसबार संभावना होचे निहाती भावे इटा के उपयुक्त हिसाबे नहीं करी सरकार तार कथा सुनु और उपजिल्लापाल भी तार पूरे पदक्षेप नौ जेहेतु मिलर्स माने आसबा के लेट करछन आरो जेन धान उठाबार लागबे से माने कुंठाबोध करछन निहाती भावे इटा गुटे जरूरी होई पड़छे जदि आगामी दिन रे इटा नहीं हबा तो चासी माने आगामी दिन रे रास्ता के उल्लंघन बोल के देखुछन। पाटनागढ़ मिर्चा न्यूज टीम ब्यूरो।